Wih, 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 wih. Kita ambil guys ya. Masih bersama kakak lagi guys. Wih, kita hari ini cari ikan di sana tuh. Wow, ada aliran air yang jernih guys. Kakak udah bawa ember. Ada airnya guys. Yuk langsung kita cari guys ya. Wow, wih, jernih sekali guys. Wow, aliran dari mana ini ya? Wih, ada terowongan guys. Wow. Oh, ada warna-warna guys. Wow. Ikan apa nih ya? Wow, kita taruh di sini dulu ya. Yuk, kita ambil yuk. Wih, lari guys. Wow, dia lari guys. Wow, mantul. Hop, widih. Ada ikan mas koi guys. Wow, mantul. Oh, kita dapat satu guys. Kita cari lagi ya. Oh, airnya tinggi sekali guys. Ini aliran dari sungai guys ya. Ambil lagi. Wih. Wow. Lagi guys, yang agak kecil guys. Kita masukkan ember ya. Oh, mantul. Cari lagi. Wih, jernih sekali guys airnya. Wow, ini ada guys. Agak yang gede guys. Wih, lari guys. Wih. Wih, mana guys? Wow. Ih, airnya keruh guys. Agak gak kelihatan guys. Kita cari lagi ya. Wih, lari dia guys. Wih, susah bener guys. Wow. Hop, widih, mantul. Ah, lepas guys. Lepas guys. Wow, lincah sekali ikannya guys. Wih, mana guys? Tuh guys. Oh ya, kerucukan guys. Wih, susah bener guys ya. Wih, ke atas guys. Wih, ke atas guys. Wih. Kita ambil guys ya. Wih, lepas guys. Wih, susah bener tuh guys. Ke atas lagi guys. Hop, wih, mantul. Kita dapat mas komet. Mantul. Wow, besar sekali ternyata teman-teman. Oh, kita masukin ember. Yuk guys, yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya. See you next time, bye-bye.